ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରେଶ ମହାନନ୍ଦ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆଉ ମୋ ଘର ହେଉଛି ସନ୍ତଲା। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ମିଟିଂରେ ଏଥିଲାଗି କରାହେଲା ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିছে ଆଉ ସେଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତୋଳାଳି ଏବଂ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ହେବା ସେଥି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଉ ଯେନ୍ ଆମର ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର 12 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେମୁ ଆମେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 12 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି नहीं कराबे बोले फेब्रुआरी मास रे आमे गोटे निर्धारित कराइछे जे फेब्रुआरी मास रो आमे स्ट्राइक रे कार्य बंद आंदोलन करमु। आ निश्चित भाव रे जेन अधिकार अच्छे हमर केन्दुपत्र सीजनल कर्मचारी सेटा संवैधानिक अधिकार अच्छे आ सेटा सरकार देबे बोली मैं आशा करछि आ से ऊपर आमे आलोचना करथिलु। आज मोर ना संतोष कुमार दास मैं सतला रेंज रो वाइस प्रेसिडेंट अच्छे। इटा जेनटा आम संघ तरफ बसिकी गोटे मीमांसा कराला जे जदि आमर कार्यकाल वृद्धि नहीं करागला तापर आम आसंता फेब्रुआरी मास ठानु स्ट्राइक रे जिमु बोलिकी संघर तार माने जते कर्मकर्ता टिकरापड़ार समस्ते गोटे आलोचना रे आमटा 12 मासी हेबार लगी आम दाबी करूँ सरकार टाने मुख्यमंत्री को जनाऊँ जे गोटे लेखा देकरी आम जनाऊँ जदि आमटा 12 मासी नहीं है बोले फेब्रुआरी मास ठानु आम कार्यबंद आंदोलन करूँ।